আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বারাকাতু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি নিয়ে এসেছি আপনাদের মধ্যে নামাজগুলোর প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে করতে হয় বা নামাজ কিভাবে পড়তে হয় এইটা নিয়ে। সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ যেটা হলো এটা হচ্ছে নামাজ। তো আমি বিশেষ করে নামাজের ফজর থেকে আরম্ভ করে সব নামাজ একটা একটা করে ভিডিও আমি আপলোড দিব এই চ্যানেলে। আর আপনারা যদি এই সমস্ত জিনিস দেখার জন্য যদি ইচ্ছুক হন তাহলে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা। আর আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা সামনে ফরওয়ার্ড করবা, অর্থাৎ আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে শেয়ার দেবা। আর আরও একটা কথা, এই নামাজের মধ্যে যে আরবিতে নিয়ত করার কোনো দরকার নেই, তবুও আমি আরবিতে নিয়ত দিয়েছি। এই জন্য অনেকের নিয়তগুলা জানা আছে, তবুও একটু একটু ভুলবশত বা ভুল একটু লম্বা বাটি একটু হয়ে যায়। তাই এর জন্য আমি আরবিতে এই নিয়তগুলো দিয়েছি, কিন্তু এটা কোনো দরকার নেই। যদি বলি আমি 2 রাকাত ফজরের সুন্নত নামাজ আদায় করছি, আল্লাহু আকবার, এটা বলেই আমরা নিয়তটা মেনে আবার নামাজ আদায় করতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে আমার মেইন ভিডিওতে। আপনারা দেখুন, দেখে যদি ভালো লাগে বা কোনো জায়গাতে কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে আপনারা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, জানালে উপকৃত হব। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة الفجر سنة رسول الله تعالى متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين